बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके साथ आज मैं बहुत ही अहम बात डिस्कस करना चाहता हूं कि अगर आप कोई ज़मीन ख़रीदना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो ज़मीन ख़रीदने के बाद आप किसी किस्म के प्रॉब्लम में ना आएँ, तो ये 6 पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप ज़मीन ख़रीदना चाहते हैं तो इन 6 पॉइंट्स को ज़रूर ज़हन में रखें ताकि आपके साथ किसी किस्म का कोई मसला ना हो। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तमाम वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दूसरे दोस्तों को भी बताएं। ज़मीन की जब भी आप खरीदारी करते हैं तो अक्सर आपके साथ धोखा, फ्रॉड हो जाता है, जो आजकल के दौर में हो रहा है। तो आपने उस चीज़ का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड हो, चाहे कमर्शियल हो, चाहे रेजिडेंशियल हो, चाहे किसी बड़ी कॉलोनी में हो, चाहे वो दरिया के अंदर हो, चाहे वो समंदर के करीब जजीरा हो, या आपकी अपनी प्रॉपर्टी आपके करीबी हमसाए किससे आप ले रहे हो, तो आपने सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपने ये करना है कि ये कहीं प्रॉपर्टी बोगस तो नहीं है। इस वो एक शख्स ने कहीं से खरीद ली है, वो तो कहता है बिल्कुल ठीक है, आप भी उसे जानते हैं कि बड़ा नेक और शरीफ बंदा है, लेकिन पीछे से ये प्रॉपर्टी कहीं बोगस तो नहीं थी, कहीं पर ये फ्रॉड तो नहीं था। वो फ्रॉड कहाँ होता है मैं आपको बताता हूँ। वो फ्रॉड उस वक्त होता है जैसे RL2 के मसाइल होते हैं। और RL2 के मसाइल में क्या होता है कि एक शख्स ने गुजरांवाला में भी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली, मुजफ्फरगढ़ में भी करा ली, सिंध में भी करा ली। RL2 एक ही था, दूसरा गलत वल्दियत के नाम पर और विरासत के नाम पर उन्होंने उसको बोगस अंदाज से अपने नाम करा ली। अब 40-50 साल बंदा एक नया खड़ा होता है, वो कहता है नहीं ये तो बोगस थी, ये तो वालदैन इसके गलत थे, इसका विरासत गलत थी, या बहनों को महरूम कर दिया था, भाई को ही गायब कर दिया था। तो इस किस्म का कोई इशू हो तो थोड़ी सा आप प्रोब करें, आप पटवारी से रब्ता करें और किसी काबिल वकील से भी मशवरा करें कि ये प्रॉपर्टी है, इसको थोड़ा सा 5-10 साल 15 साल इसको पीछे लेकर चलें और मिसल हकीयत तक उसको लेकर चलें। ये बात मैं जो आपको बता रहा हूँ शायद आपको कोई ना बताए, तो आपने कोशिश ये करनी है कि इस वीडियो को पूरा देख लें, तो इंशाल्लाह कभी भी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपको कभी कोई मसला पैदा नहीं होगा। और एक और जो मसला दूसरे नंबर पर वो होता है, वो ये होता है कि आपने एतबार पर चल कर किसी से प्रॉपर्टी खरीद ली। प्रॉपर्टी खरीदने के बाद क्या होता है कि वो ज़मीन आगे कहीं प्लज होती है, और प्लज होने के हवाले से कहीं बैंक में होती है, तो फिर आप वो पूरी प्रॉपर्टी जो है अपने नाम नहीं करा सकते। तो प्रॉब्लम हो जाता है। उस वक्त वो कहते हैं ठीक है जी मैं प्लज के बाद आपको दे दूंगा, आप स्टैम्प लिख लेते हो, कब्जा आपको मिल जाता है, लेकिन बाद में ना उसने छुड़ानी होती है और ना आपके लिए वो क्लियर होती है। बैंक आपके ऊपर सवार हो जाते हैं और फिर आपको तंग करते हैं और फिर आपके लिए परेशानी होती है। तो अगर ज़मीन प्लज है तो चाहे जितनी सस्ती भी मिल रही हो, आपने वो नहीं लेनी। नेक्स्ट अगर आपको मैं बताऊं तो उसमें ये है कि मालिक कौन है। आपने मुझसे सौदा कर लिया जी, एक बंदा बैठा हुआ है, दफ्तर है, गाड़ियां हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, प्लाजा है, तो जाहिर बात है वो मेरी ही मलकियत होगा। आपने मुझसे सौदा कर लिया। अब सौदा करने के बाद फिर पता चला कि ये जो है प्रॉपर्टी जो है ना बहन भाइयों के नाम भी है। कोई इंग्लैंड में रहती है, कोई अमेरिका में रहती है, किसी का आपस में बहन भाई का आपस में भी तनाज़ा है। तनाज़ा किसका होता है? बहन भाइयों का, आपस में करीबियों का होता है ना, और तो किसी का नहीं होता। और अगर होता है तो बहुत कम होते हैं। तो बेसिक तनाज़ा इधर होते हैं। तो फिर क्या होता है कि आप क्या करते हो कि जनाब एक स्टैम्प पेपर पर जनाब ये आपको 1 लाख रुपया दे दिया या 1 करोड़ रुपया दे दिया, और ये प्रॉपर्टी अब आप फला तारीख को मैं आपके नाम करा दूंगा, वो कहता है। तो लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि उसको पैसे नहीं दिए गए। तो इस शर्म और इस हया में आकर आपने ऐसा नहीं करना। द वेंडी शुड स्टेप इनटू द शूज ऑफ द वेंडर। तो ये बड़ा प्रॉब्लम होता है। बाद में जब आप अदालतों में जाते हैं तो आपको अदालत कोई हकूक आपके देने के लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि आप मुश्तरी होशियार बाश नहीं होते। तो इस चीज़ को आपने देखना है कि अगर ऐसा कोई मसला है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम आइंदा हो सकता है। नेक्स्ट जो है वो आपने ये देखना है कि इसका किसी अदालत में कोई केस तो नहीं चल रहा। वो आपको कैसे पता चलेगा? पटवारी से पता चलेगा, या आप जमाबंदी जब लेंगे, चाहे कंप्यूटराइज्ड हो चाहे वो सिंपल हो, तो जब वो जमाबंदी आप लेते हैं तो उसके लेफ्ट कॉर्नर पर खाना कैफियत में लिखा होता है कि इस प्रॉपर्टी के बारे में कोई स्टे है या ना है। पुराने जो रिकॉर्ड में था उसमें रेड पेंसिल में ये होता था कि लिखा होता था, और ब्लू ब्लैक कलर में अगर वो हो तो उसका अमल दरामद हो चुका होता है।
تو وہ عدالت سے بھی آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ یہ عدالت میں کیا ہوا ہے. عدالت میں آپ ڈائریکٹ نہیں جا سکتے. عدالت میں آپ کو جانے کے لیے سب سے پہلے وہ ریکارڈ ہونا ضروری ہے جو لیفٹ سائڈ پر خانہ کیفیت میں لکھا ہوتا ہے کہ حکم امتناعی ہے یا فلاں فلاں کی آپس میں لٹیگیشن ہے. یہاں پر وہ دوسری پارٹی آپ کو کہہ سکتی ہے جی میرا کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ کھاتہ شریک نے اسٹے لے لیا تو پھر آپ کا پرابلم جو ہے وہ بڑھتا ہی جائے گا. تو یہاں پر اسی کے ساتھ میں مزید بھی آپ کو جو چوتھی بات کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھا ہوتا ہے کہ عدالت میں جو کیس چل رہا ہے وہ کہیں کھاتہ شریک کا ایشو تو نہیں ہے، کوئی بہت بڑا کھاتا تو نہیں ہے. بہت بڑا کھاتا ہو تو کبھی بھی کوئی نہ کوئی آپ کی زندگی میں آ کر عذاب ڈالنا شروع کر دے گا. تو اس قسم کی اگر آپ پراپرٹی لے رہے ہیں تو آپ ذرا ان سے پھر اس قسم کا اسٹیمپ پیپر بھی آپ نے لکھوانا ہے کہ اگر آئندہ میرے لیے کوئی مسئلہ ہوا تو میں آپ کے پاس آؤں گا اور آپ میری ہر قسمی سپورٹ کریں گے. یہ چوتھی پوائنٹ تھی. پانچواں یہ ہے کہ یہ پراپرٹی کہیں آگے بکی تو نہیں ہوئی. لوگ کیا کرتے ہیں، بہت بڑا سودا ہوتا ہے اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جناب ہم یہ زمین خرید لیں، تو اس میں 20%، 30% یا 50% پارٹی نے ہم سے لے لیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کو قبضہ بھی دے دوں گا، اور پھر وہ کیا ہوتا ہے وہ کسی اور کو بھی بیچی کھڑا ہوتا ہے. آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ایک اسٹیمپ پیپر ایگریمنٹ ٹو سیل اگر آپ لکھتے ہیں تو اس میں ایگریمنٹ ٹو سیل میں تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ آپ کب کہاں جا کر وہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں یا وہ آپ کے ساتھ فراڈ کر سکتا ہے. تو اس میں آپ نے یہ چیز ضرور لکھوانی ہے کہ آپ نے یہ پراپرٹی کہیں اور نہیں بیچی ہوئی. تو عام طور پہ یہ جو ایگریمنٹ ہوتا ہے اس میں یہ لکھا ہوتا ہے، لیکن آپ نے اس چیز کا خاص طور پر خیال کرنا ہے. تو لاسٹ جو بات ہے ایٹ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ وہ یہ ہے کہ آپ پہلے بھی میں اس کا حوالہ آپ کو دے چکا ہوں کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وارثان کا آپس میں کوئی تنازع تو نہیں ہے. اب وارثان کا اگر تنازع ہو تو وہ فرنٹ کا اور بیک کا ایشو بعد میں بھی کریٹ ہو سکتا ہے، پہلے بھی ہو سکتا ہے. تو آپ کوشش یہ کریں، یا ماں سے آپ پراپرٹی لے رہے ہو یا بہن سے پراپرٹی لے رہے ہو یا کسی عورت سے اگر آپ پراپرٹی لے رہے ہیں تو اس کے ہسبینڈ کا جو ہے اٹیسٹیشن آپ ضرور کرائیں. اگر آپ عورت سے لے رہے ہیں تو جیسے خاتون ہیں بڑی ہیں تو اس کے ہسبینڈ کا بھی یا اس کے بیٹوں کا خاص طور پہ کرا لیں. کسی بہن کی اگر پراپرٹی لے رہے ہیں تو اس کے بھائیوں کی کرا لیں تاکہ وہ آئندہ آپ کے لیے کوئی پرابلم نہ کریٹ ہو سکے. کبھی کبھی آخر میں آپ کو بڑی اہم بات اس چھوٹے سے لیکچر میں ساری باتیں کور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ پراپرٹی آپ نے لے لی اور پھر بندہ فوت ہو گیا. بندہ فوت ہونے کے بعد اس کی بیوی کھڑی ہو گئی، اس نے کہا کہ یہ مجھے حق مہر میں دے گیا تھا. تب آپ کیا کریں گے؟ اس کو ضرور آپ کمنٹس میں بتائیے گا. یہ اکثر فراڈ بھی ہو سکتا ہے لیکن حقیقت بھی ہوتی ہے، اور پھر وہ حصہ جو ہے حق مہر کا پہلے آ جاتا ہے تو لیٹیگیشن پڑ جاتی ہے. تو ایگریمنٹ کر کے پراپرٹی کوشش کریں کم ہی لیں. جو کرنا ہے آپ انتقال کرائیں یا رجسٹری کرائیں. انتقال رجسٹری پر بھی میرا لیکچر موجود ہے. تو یہ 6 اہم پوائنٹس تھے جو بہت ضروری ہیں. کبھی بھی اگر آپ پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں تو ان کو ضرور سن لیں. نیکسٹ لیکچر میں وہ 6 پوائنٹس ڈسکس کروں گا جس میں اگر آپ پراپرٹی تھی پراپرٹی خریدنا، وہ پراپرٹی بیچنا، اگر آپ بیچنا چاہتے ہیں تو 6 اہم پوائنٹس کیا ہیں. تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.